फर्स्ट स्टेप के लिए 1 2 अगेन 1 2 फिर से 1 2 और लेग मूवमेंट 1 2 राइट आगे लेफ्ट पीछे, राइट आगे लेफ्ट पीछे 1 2 3 4 1 2 3 4 हैंड मूवमेंट स्टार्ट 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट हम साथ में करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 and 7 8। नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे नेक्स्ट स्टेप सीखेंगे